হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব 1 থেকে 100 পর্যন্ত চন্দ্র। তো চলো শুরু করা যাক। 1 এ চন্দ্র, 2 এ পক্ষ, 3 এ নেত্র, 4 এ বেদ, 5 এ পঞ্চবান, 6 এ ঋতু, 7 এ সমুদ্র, 8 এ অষ্টবসু, 9 এ নবগ্রহ, 10 এ দিক, 1 10 1 11, 1 10 2 12, 1 10 3 13, 1 10 4 14, 1 10 5 15, 1 10 6 16, 1 10 7 17, 1 10 8 18, 1 10 9 19, 2 এ 0 20, 2 10 1 21, 2 10 2 22, 2 10 3 23, 2 10 4 24, 2 10 5 25, 2 10 6 26, 2 10 7 27, 2 10 8 28, 2 10 9 29, 3 এ 0 30, 3 10 1 31, 3 10 2 32, 3 10 3 33, 3 10 4 34, 3 10 5 35, 3 10 6 36, 3 10 7 37, 3 10 8 38, 3 10 9 39, 4 এ 0 40, 4 10 1 41, 4 10 2
42, 4 10 3, 43, 4 10 4, 44, 4 10 5, 45, 4 10 6, 46, 4 10 7, 47, 4 10 8, 48, 4 10 9, 49, 5 0, 50, 5 10 1, 51, 5 10 2, 52, 5 10 3, 53, 5 10 4, 54, 5 10 5, 55, 5 10 6, 56, 5 10 7, 57, 5 10 8, 58, 5 10 9, 59, 6 0, 60, 6 10 1, 61, 6 10 2, 62, 6 10 3, 63, 6 10 4, 64, 6 10 5, 65, 6 10 6, 66, 6 10 7, 67, 6 10 8, 68, 6 10 9, 69, 7 0, 70, 7 10 1, 71, 7 10 2, 72, 7 10 3, 73, 7 10 4, 74, 7 10 5, 75, 7 10 6, 76, 7 10 7, 77, 7 10 8, 78, 7 10 9, 79, 8 0, 80, 8 10 1, 81, 8 10 2, 82, 8 10 3, 83, 8 10 4, 84, 8 10 5,
85 8 10 6 86 8 10 7 87 8 10 8 88 8 10 9 89 9 0 90 9 10 1 91 9 10 2 92 9 10 3 93 9 10 4 94 9 10 5 95 9 10 6 96 9 10 7 97 9 10 8 98 9 10 9 99 10 10 100। তো চলো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই, জন্য টাটা।